nunay ka nga nagdagan sa huna-huna. Dili ko intensyon magpasakit pero ang gugma ko nawala. Unsaon pa manggipana na sa lain gitadhana. Ang gugma nimo kanako kalimtina nagbahala na ka sa kaugalingon. Kabalo kong imong makaya mo palayo na ko kanimo og ayaw nagpangitaa. Kayang ako og ikaw di na pwede pang sumpayan. Ako na mismo mo putol sa unsa man atong nasugdan nga kaagi. Di na baling isulod sa panungduman nga di ko para sa imo. Ug gangay nimong tudluan nga malimtan og kabalo ko nga dili kini sayon. Lisod man tuod sa karon pero masabtan mo puhon nga dili ang ipugos ang relasyon kung wanay gugma mos masamot lang og kada tinugdan nga di mamunga. Pasensya na pero diri na lang ta kutubog dawata kasalain na nigpitik kang kasing-kasing pasaylua. Salamat sa mga panahon nga nagubang ta. Sa pipila ka bulan way gi ka mahayin nga. Nakapareha ka sitwasyon kay dawat kung narili pa siguro panahon para sa atong duha. Salamat sa mga panahon nga nagubang ta. Sa pipila ka bulan way gi ka mahayin nga. Nakapareha ka sitwasyon kay dawat kung narili pa siguro panahon para sa atong duha. Ano di ba'y lumuwa ko sa bagurani mo na ilang. Ano di ba'y lumutan-tanan sabay na aniyang anong nahi mo mo kinitutuki ang akong mata. Isulti sa akong atubangan nga sa ako dili nakakadili ka tuong ikaw mismo ni guba sa mga sa dili mapugnan na mga luwang itulo sa mga palaging nanira makadali. Wala man lang ko pakiba wala desisyon ka og kali tugang ako wala ko na talituon mo na ako dili maapektuhan mabawra kay imong rason maong dili mahimutang ka og galing di pangutana sa bako niya nagkulang respeto ug magihata pero sakit ang natagamtan siguro dili ako ang may problema kundi ikaw gibuhat na ako ang tanan pati ikaw nakabalo pero sakto ka mawala ra kining tanan sakit pero walay mahimo kundi dawatong ko na lang. Salamat sa mga panahon nga nagubang ta. Sa pipila ka bulan way gi ka mahayin nga. Nakapareha ka sitwasyon kay dawat kung narili pa siguro panahon para sa atong duha. Salamat sa mga panahon nga nagubang ta. Sa pipila ka bulan way gi ka mahayin nga. Nakapareha ka sitwasyon kay dawat kung narili pa siguro panahon para sa atong duha.